Uy, otra vez. Hola. Estamos prácticamente en el final. Nos queda ir con Yusuke y al palacio de Maruki de regreso y ver qué pasa. Porque está raro el asunto. Veo a Yusuke a lo lejos. Yo no lo veo. Parece que está observando un cuadro. ¿Qué hago? Hablar con él. What a coincidence. Ah, tú también has venido. Mira, el Sayuri no está destruido. Justo estaba pensando en avisarte. Echa un vistazo. El cuadro de mi madre por fin recibe el reconocimiento público que merece. Solo estará expuesto durante esta semana, así que me alegra tener la oportunidad de verlo juntos. Estoy muy agradecido. He esperado mucho por ver aquí este cuadro. Cada día tengo más ganas de crear una obra de arte así. Gracias al apoyo de mi maestro, cada vez estoy más cerca de pintar una obra tan impactante. No hay nada que pudiera hacerme más feliz ahora mismo. ¿El apoyo de quién? Indeed. Bueno, mi maestro, Madarame. Ah. Incluso tras el fallecimiento de mi madre, el maestro nunca dejó de defender su obra. Además me acogió y cuidó de mí cuando perdí a mi única familia. No hay palabras para mostrarle todo mi agradecimiento. Qué feliz está Yusuke, diré que esta es la realidad que Yusuke anhelaba. Ah, se me acaba de ocurrir algo genial. ¿Por qué no te vienes a cenar con nosotros? El maestro tenía mucho interés en conocerte. Descuida, él invita. Madarame es buen maestro. Yes. Sí, se podría decir que sí, pero ¿a qué viene eso de repente? El Sayuri impone bastante ahí. El Sayuri dices, pero si ese no es el nombre de la obra. No, espera. Creo que algo no va bien. Te estará esperando, confío en ti. Estaré cometiendo los mismos errores que antes. Yo. Va a venir Madarame. My apologies. Lo siento, pero ahora mismo preferiría estar solo. Lo único que puedo hacer es esperar. Ok. Vamos ahora sí con Madarame. ¿Con Madarame? Con Maruki. Voy así dormido ahí en el sillón. It's me. I've uncovered a few things in my investigation this week, so I thought I'd share my findings with you. ¿Qué has encontrado? First, regarding Maruki himself. He's been researching the treatment of patients through changes in their cognitions since his college years. Sí, pero You yo lo already ayudé. knew about that, correct? Sí. Maruki's work apparently had enough investors that he was planning to break ground on a research facility somewhere. And as you know, those plans never came to fruition. His funding was cut off, and his research was ended for him. ¿Ocurrió algo? It's probable. However, we can't be certain of the reason why. At least with our current understanding. What was the purpose of his research into cognitive science? Doesn't it feel like there's more to the story? For example, maybe his research was stymied by someone else for their own reasons. Anyway, that's all I could dig up about Maruki's history. The only thing that's become clearer is his stance on using cognitive science. He's dead serious about saving people. He distorted reality itself to make his dream come true. I can only imagine how delighted he is right now. Ah, that reminds me. There was one more thing I wanted to tell you. About the reality Maruki's put us in. It seems that Kumura and Wakaba are both considered alive by all accounts. ¿A qué te refieres? They aren't mere illusions or cognitive beings. They truly are alive and existing in this world. In fact, their deaths seem to have never taken place at all in this reality. ¿Y los ladrones? ¿Es They cierto? seem to have been causing a stir in society, just like in our original reality. But Shido alone was arrested on the crime of attempting to overthrow the government. Basically, Anda. in this reality, you and I haven't committed any crimes. I don't understand how Maruki was able to distort reality to such extremes. Pero ¿cómo es que But vivo at the aquí? very least, he was being honest when he told us that he'd make such revisions, and rather convenient ones. ¿Te estás volviendo That's un quite a seguidor? funny joke. It makes me want to puke.
Remaining in this Maruki revised reality means living under his thumb forever. Eso es cierto. And I refuse to live like that. I'll be the one to choose my path. That's how I've lived up to now. And it's going to continue from here to Al menos es fiel a sus ideales, Akechi. But what about you? You saw them for yourself, didn't you? Your friends seem to have taken a liking to Maruki's version of reality. Don't tell me you've changed your mind after seeing them. No te preocupes. I see. I pray your answer doesn't change when we face Maruki tomorrow. That takes care of the info I wanted to share. See you soon. Nos vemos en Odaiba. Are you going somewhere tomorrow? A Odaiba con Akechi. With Akechi? You guys are really hitting it off lately. Of course, that's not a bad thing. Hey, so, about what you said before, you know, Dime. that stuff about my happiness? Sorry, it's nothing. Good night. Mañana vamos a ver a Maruki. Debería acostarme pronto. Ok. Vamos guardando. Ya guardé. Cada vez son menos los... ¿Te unirías a los ladrones? No entiendo. So, you came. Based Sí. on the look in your eyes, I'm guessing your friends aren't going to be of any use to us. Seguro que vendrán. Oh, yes. Because I'm sure you're all just as close as you were before reality was changed. Yo confío. Well, there's no point in griping about it out here. Are you ready? As I mentioned yesterday, it's quite likely that we'll have to confront Maruki physically. If you're not prepared for such a contingency, then please go and take care of your affairs as quickly as possible. No puedo hacer nada, mano. O sea, literal, no puedo hacer nada. No puedo ir. Venga, vamos pues. No perdamos más tiempo, Akechi. How about this? ¿Todo listo? No. Sí, dale. Let us depart. Excuse me, Whoa. Hey guys. Looks like we've all had the same idea. Are you here to speak with him as well? Kinda. So, he's not here? He left around noon. Said he was meeting up with Akechi. Sojiro said if we need to talk about stuff, we can use this place for a while. Cool. You know, he asked me the other day. Something along the lines of whether or not I'm okay with how things are. At first I didn't know what he was talking about, but as he kept going, his words started making my chest feel all tight. I know what you mean. And ever since then, it's like something isn't right in my heart anymore. I have no complaints about my current life. On the contrary, in fact. I am truly happy with it. So, in that case, what is this inkling of a feeling I have deep in my soul? Damn it. I'm so bad at figuring out this sort of stuff. Hey, do you think maybe we're all running away from something super important? I've been kind of wondering for a while now. Maybe the reason his words hurt so much is 'cause he's right. But I was too scared to admit that for some reason. That's why I pretended I didn't understand what he meant. When I was speaking with him, I felt like I caught a glimpse of this mysterious sight. Something that shouldn't have happened, but still, I felt like I shouldn't turn away from it. Same here. And myself as well. It seems that we really have lost sight of something precious to us after all. That might be, but I'm so scared to remember what it is. If I remember that, I feel like my life as I know it is gonna end. Oh, Futaba. But even still, I don't want to feel this way anymore either. Me too. Guess that's it, huh? He was trying to tell us all something important, and I bet he's probably still working on it somewhere. Ain't no way I'm gonna bail on him just so I can keep running from whatever it is. When I had that strange experience you all mentioned,
I saw him and the rest of us there together. I want to believe the connection we share here is a genuine one. Well, I know if we don't do something soon, we're gonna lose our connection with him. Don't ask how I know. It just feels like the truth to me. I admit I am happy right now, but I just can't accept the situation as it is. I'm done with trying to escape my problems. Huh? ¡Oh! ¿Se rompió su ilusión? ¿Ah? ¿Quién lo diría? Morgado volvió a ser un gato y todo eso. Well, A ver, ¿dónde está Maruki? No quiero perder más tiempo yendo como pollo sin cabeza. Encontramos una guía informativa tras subir por el ascensor. Si quiere darnos la bienvenida, a lo mejor nos encontramos otra guía pronto. Antes de que se me olvide, sospecho que los combates van a ser aún más duros debido a nuestra falta de If I personal. must. Centrarnos en nuestras habilidades está muy bien, pero a veces unir fuerzas es más eficaz. El movimiento combinado que hicimos antes no estuvo mal. All right. ¿Ah? Sim. Claro, todo depende de si eres capaz de seguirme el ritmo o no. Cállate, perro. Ah, no puedo hacer TP. Bueno. I can see it. Son super gays, sí. Estos dos son super jotos. Pero bueno, es lo que hay. Basta. Hola, tuta. ¿Se habrán recargado los objetos que se pueden encontrar aquí? Sí, perfecto. Para llevármelos y venderlos. Creo que era por aquí. Pacientes VIP identificados. Ahora empezamos el tour completo. Ahora el auditorio está abierto. El maestro estará esperando allí, con el paciente que buscan. Entran por la puerta que hay en el lado izquierdo de la entrada. Como suponía, nos están informando cordialmente de su posición. No, ya no es humanozona. Acaba de destruirse su humanozona. Esa debe ser la puerta, vamos. Aguanta, Kechi. O sea, literalmente se acaban de reunir en el café y dijeron, algo no está bien, ¿verdad? Y correcto. Se dieron cuenta de que algo no iba bien y se rompió la ilusión. I'll just O sea, literal, o sea, sonó como un cristal roto. Los furries siempre serán I should write furries. something. Razón llevas. We don't know what may be waiting for us. Let us explore carefully. Cállate, Kechi. I have something. I have something. La verdad es que no veo la necesidad de pelear, así que vamos a evitárnoslo. There seems to be a treasure chest. Piedra negra. Looks like there's a safe from around here. Ni pedo, a pelear. 3 enemies, all laughably weak. They're immune to psychokinesis, but still weaker than us. No, esa se lo bloquea. Soy tonto. Ah, pues no. Joker's more brainwashed than a cult member. Can't tell friend from foe. Let's go. Me lleva la chingada, de verdad. Me cagan. Ya. Tú lo llevas con gracia. A mí me da igual.
Me gusta usar lentes. Creo que este es el único ataque combinado que tiene Joker, literal. O sea, todos los demás combinan ataques entre ellos, pero Joker no tiene a nadie con quien combinar ataques más que a Akechi hasta ahora. A ver, yo los necesito, no es que me encanten, pero tampoco los detesto. O sea, me vienen bien los lentes. Hay gente que de verdad no le quedan los lentes, por ejemplo. Ya, eso también puede pasar, que te parezcas a alguien que no quieres. No sé de qué está hablando Akechi, pero... No cabe duda de que Maruki está más adelante, prepárate bien. Thank you for coming. ¿Le has hecho algo? She's only sleeping. I've never had any intention of hurting her. Once her inner turmoil begins to settle, I'll have her remember her life as she wishes to live it. The life that she wishes for, huh? Call it what you like. You're merely brainwashing people for your own satisfaction. I'm wholly aware that some will interpret my acts that way. But if that self-satisfaction leads to the happiness of thousands of others, don't you agree that outcome is for the best? If I understand correctly, you went and checked in on your friends this past week. This reality is the one that they all wished for. Did any of them seem troubled by that fact? This reality is the true reality. All you have to do is recognize it as such. Once you do, you'll be just as happy as they are. Didn't you see it yourselves? Your friends don't just want to live these lives. They want you to choose this reality for yourselves and live happily too. Esta realidad. Me pasó muy mal cuando se tuvo que ir. Gracias por al apoyo de mi maestro. Please, I want you to understand. For their sake, as well as yours. Sí, tú. Me hablo tanto por él, por fin le va a otorgar su reconocimiento. Quiere comer curry. Te has puesto celoso, su papá. Mis amigos quieren quedarse en esta realidad. Algo no cuadra. Me capturaron en el palacio de Kamoshida y entonces os encontré. Cuando vayamos a Mementos podré transformarme en... ¿Pero acaso no es toda una ilusión? Well, it's time. Si acepto la oferta de Maruki, mis amigos y yo podremos vivir felices en esta realidad que ha creado. O eso dice él. Si nos quedamos en este mundo, viviremos felices sin dolores ni sufrimientos. Pero nuestros recuerdos quedarán distorsionados para habituarnos a la nueva realidad. Creo que es inevitable. For the sake of Yoshizawa-san and the rest of your friends, I ask you to give me your answer. No puedo aceptar esta realidad. Huh? Negotiations seem to have broken down. I see. It seems we still haven't reached an understanding. No, Es verdad que te ponga pechotes y ya, con eso se acepta la realidad. you're not serious, right? Please, I'm begging you, Senpai. Please let me live as Kasumi. But why? This pain is too much. Se va a hacer Why su can't I just leave aliada. it behind me? Kasumi is gone forever, and it's all Sumire's fault. I can't live that kind of life. Se nos va a poner en contra. Fuck. Please, don't try to stop me. If you do, then I'll... No lo hagas. How stubborn. No matter what you say to her, I doubt she'll understand. I don't think we have a choice in the matter here. I could take care of it for you right now. But you'd prefer her to leave here alive, right? Just hurry up and end this.
Correcto, la prefiero viva. Please, don't make me do this. I can't stop this. I refuse to live as Kasumi's killer. Persona! Niña, tú no la mataste. Me acaba de marear. ¿Ya que es débil? Ah, no sé que es débil. Ah, un psíquico que parece molestarte la parte mental. ¡Oye! ¿Me va a matar? Dale polvo diamante, yo qué sé. Tres bailes de espadas, me lleva la chingada. Me va a morir, ¿eh? Pero en serio, me va a morir. Dale planta, rey. Please don't do this to me. ¿Me mata? Why? ¡Ja! Está dudando. ¿Le intentamos hacer muerte? Nah, mejor tenemos fuego por ahí. Sí, dime. Why not? Why are you doing this to me? ¿Por qué me haces esto? Please, just leave me alone. Sondrion! Persona! ¿La manipulo o qué? Ah. Persona! Sí, literal ella atacó primero. La balacea. Si solo te defiendes al Undertale. Nah, creo. Why? ¿Por qué? No sé, ahorita te diré algo inteligente. Pero ¿cómo la reventé con el contraataque, eh? Looks like you lost. Why? Tienes que parar, nuestra lucha ha terminado. Senpai. No. I can't. I can't go back to being Sumire. You saw it all for yourself, Senpai. It's my own fault that my sisters... Why don't you understand? Please. I beg you. Niña, todos hemos sufrido. Uy, va a meter mano este, eh. I can give you strength, so you don't have to suffer. Doctor. Tell me, if you want your pain to end, and desire to live as Kasumi, I'll actualize it! ¿En serio no te das cuenta de que...? Ah, literal. Te está manipulando. Sadly, she has lost sight of herself. She's in pain. Now, be her guide, and together, escape from the nightmare! No, I can't. I don't want to go back to my life in cinders ever again. What the hell? This so-called kindness of his disgusts me. Let's do this quick. I refuse to go back. I'm happy here. This is where I belong. I'll rescue you. The only way I know how.
berserk. We need to stop her persona. I'll take that. Mano, ¿estás viendo la vida? ¿Qué tal? Ah, It ate the smaller one? What a pain. We'll have to beat it before it heals itself again. mano, yo me tengo que curar. Lo siento por This ti. isn't it. Okay. Persona! Persona! Vale, Melladón, a ver qué tal. Pues no lo matamos, mano. Stand down. ¡Ja! Ay, que che es débil. My joy. Va a matarlo, ¿verdad? Stand down. Persona! Go down. Payback time. Ah, mira. Güey, es que no quiero gastar cosas contigo, de verdad. Need this? Ay, me invocas gente. Ok. Hold back. Persona! You're mine. No me va a cambiar esta persona ni en broma. Le hace contraataque a todos sus ataques. Mejor. No se acaba nunca. There's no end to this. Just what the hell is this thing? I refuse to return. Es verdad. Never go back to being such pathetic. A ver, su persona es el pulpo al parecer. You can't tell? It's her refusal to accept the truth. Ah. No te pregunté, Maruki. We can't afford to waste time on this shit. Ah. Here it comes. I don't think so. Voz de chico. A ver. ¿Tú crees? Damn it, Skull. I told you not to rush in by yourself like that. At least it seemed to work out in our favor. Ya lo sabía. Our apologies for making you wait so long. Is that Akechi-kun and Dr. Maruki? Correcto. Yoshi's always trapped by... Why is her persona doing this? What in the world is going on here? No sabría explicarles. So much of this shit makes no sense, but we'll cover it later. We've got to stop her first, right, Joker? All right, let's get in formation. ¿Te imaginas que me dejen pelear con todos? Okay, guys, leave the Ah. navigation to me. Let's push him back. Unbelievable. Why did they come here? Para reventarte la cara, crack. Y para curarnos. Oye, ¿por qué no le reboté esa? Persona! Ya tengo cura, con permiso. Seiri! No, este no era. Magatsu Izanagi Pikaro! Magatsu Mandala, vale. Ah. Ok. Will stand in my way. Ya puedo tirar a Kira del equipo porque además es débil. Don't do anything reckless. Vete, ándale. Tráeme a los buenos. I'll step back. Queen, going in. Persona! Mierda. Persona! Bam! Oye, ¿por qué falla? I won't hold back. All right, Queen! ¿Por qué no lo estoy rebotando? Ya los... Ah, bueno, me cambié de persona, es cierto. Espérate, ¿qué se rebotaron estos? The curse. I had hoped
we get Ok, into this quickly. fuego y bendición y hielo no hemos usado. Arre. Fuego, bendición y hielo. Esto está bien. Two enemies floored. Ah. Not bad, Joker. Go. All right, on to the next. Persona! A notch! Ah, y también son débiles. Perfecto. Persona! Pues esta no. Hot four! My other self! Not finish you! Vale. La manita de Dios. ¿Cómo me cagas, Maruki, de verdad? No, qué perra, se está curando otra vez. This one! Defense up! I'm not done. ¿Quién es Debbie? Ah, You're mine. bueno, es cierto. Knocked them right off their feet! Nice, Joker! Not done yet, on the attack! A knot, come! Persona! Ah, cúrate a Ryuji y que Morgana se cure solo. Witness my resolve! Ah, Morgana se cura solo ya, de serie. Ah, bueno. A ver si la electrocutamos o algo. No. Dios, qué asco das, Maruki, de verdad. Muérete un rato, ¿no? Mano, es que ve. O sea, te está haciendo el mismo combo todo el rato. Two enemies floored! Not bad, Joker! Looks like my turn! Whoa, Queen, burn it! Bueno. Now! Persona! A nut! Time for my persona! Ya le intentamos disparar a todo esto. Maruki, por favor, basta. Se le revirtió todo, Hija de puta. Oye, basta, ¿no? O sea, le estamos bajando vida, pero basta, de verdad. Knocked them right off their feet! Nice, Joker! All right, so on to the next! Got it! A knot, come! Persona! Un fulgorcito. How's Fulgorcito. this? Los invocadores son la clase más rota. Sí, Looks like it's definitivamente. working. Just hang in there a little longer. Ok. Persona! Not finish you. Mano de Dios, ¿por qué no? Tienes un chingo de vida, Ryuji. Tú dale. Manita de Dios, mira. ¡Toma, crítico! Me. Increíble. Qué crack. I'll try to the next. Persona! Take Un that! fulgorcito atómico también, ¿por qué no? No te levantes, hija de puta, se va a curar. ¿A poco? Uy, le hizo crítico a... ¡No! ¡No, mona! Uf. ¿Tú crees? Bueno. Two enemies floored. Not bad, Joker. Go ahead. Oh, on to the next. Persona! A nut! Mona's in trouble. Persona! Bad! Bueno, pues vamos a curar a Mona. Pero no porque quiera. Mona's bad. Sorry about that. Ah, y Mona regresa. Dale. Hear them. The bells of midnight are tolling.
Uy. Las campanas se están replicando para anunciar la medianoche. Cuidado. My dream won't be. The clock strikes midnight. Ah, quedé. Soltó a Kazumi. Yoshizawa-san! Desmayado. You've all... I can't believe you've thrown away your happiness just to come here and... And how? It's impossible. You're Dr. Maruki, right? That's right. More importantly, why are... Dude, what the hell's Doc doing inside a palace? He's ruling this palace, is what he's doing. What? Not only that, he's the one who's generated this whole distorted reality. Isn't that right, Maruki-san? All of this was done for your own joy. Our joy? That's right. I only wanted to grant your wishes. Each and every one. Wait, you what? What do you mean? We never wished for anything like that. Is that really true? Huh? No, never mind. So, you all intend to deny the reality I've created for you. If you want to fight me, then so be it. If you plan on changing my heart, that's fine too. But before that, I think there's still room for discussion here. Also, I believe taking care of Yoshizawa-san is more important than settling this issue right now. Planning to run again? We can get back to fighting if that's what you really want, but I think you're rather exhausted at the moment. Yoshizawa-san! Despertó. Y se fue el perro de Maruki otra vez. Still time. February 3rd. I'll hear your final decision on the 3rd. El 3 de febrero. O sea, un mes me estás dando, cabrón. As much as I would loathe that, I still can't give up what I've started. What I swore I'd do. On the day I lost everything that mattered to me. A ver si Maruki también ha sufrido, pero... I've lost his reading. I want to pursue him, but I doubt that's even possible right now. Let's get out of here. Yoshizawa's gotta rest anyway. Lo importante va a ser que vamos a hacer de aquí I'm al still 3 just de as shocked febrero. as I was when we first came here. The navigators returned to our devices. A palace is visible in our own reality. Does this mean reality's broken right now or something? Something to do with Dr. Maruki anyway. Hey, how much do you already know about this stuff? Ahora por horas puede ser. Debería contarle lo que sé. ¿No tú crees? So Dr. Maruki, he altered our reality to make our dreams come true? Simón. This is all too much for me to handle at once. Entendible, Yusuke. Apologies for the interruption. Mind if I interject? No. That's right. Vete a la verga. Akechi. There's no reason to be defensive. Had I wished to kill you all, I would have simply done so already. Ah. Está portándose de momento. So you're not here to fight us? I've already put our feud behind me. Not only that, since he and I both refuse to accept reality as Maruki sees fit to make it, we currently have the same goal. So what you're saying is you're using him. Otra vez. What about the rest of you? Considering how you were all living your ideal lives in that other reality, until you decided to come here, Maruki seems to be telling the truth about taking your happiness into consideration. While his heart is distorted, he is quite different from the adults whose hearts you've changed so far. Now that you know his intentions, I'm most interested in learning whether you still plan on fighting him or not. What do you mean? I'm up against someone with the power to distort reality as we know it. The more allies on my side, the better. If we all share the same goal, shouldn't we join forces and improve our odds? I'll be going now.
be sure to consider my point. Cállate, Kechi. Lárgate. Hey! Hey! No le hagas caso a Ryuji. Es un edgy Jeez. de primera. Yoshizawa, are you alright? ¿Puedes ponerte de pie? Oh, yes. I'm sorry that I caused you all so much trouble. No, you don't need to apologize. We should probably go our separate ways for now and discuss it at a better time. Yeah, tomorrow we can... Oh yeah, third semester's starting up tomorrow, right? Ah, vas a ir a la I escuela y guess eso. we're going back to school, huh? We still don't have any idea what we want to do from here on out, though. We've got time. Maruki said he'll wait until February 3rd before... Let's really think it over before making our decision. Yo, welcome back. I didn't know you guys were out together. Wait, what's wrong, Futaba? Hey, Sojiro? Is Mom? Mom? You mean Wakaba? Well, what about her? Nah, it's nothing. It's just I happen to remember something about her, that's all. I see. Okay, then. You know, I caught myself thinking about her earlier, too. Odd coincidence, huh? ¿Es verdad que sueño tenía Sojiro? Well, I'm gonna head home for the night. How about you, Futaba? I'm gonna stick around a bit longer. I see. Don't stay out too late, all right? The place is all yours. You've got Uy, school perfecto. tomorrow, too. So get to bed at Digo. a reasonable time. No. Mom really is gone again. Sojiro sees it that way too now. Puede ser. Oh yeah, I forgot to tell you what happened before we came to rescue you. We all ended up here at the same time after you left for Odaiba. Ah, What was that? Wait, you're... What the? Oh yeah, that's right. Why were you human, Mona? Yeah! You're supposed to be a cat! I am not a... Oh wait. Yeah, I guess I am a cat. How ah, did we never realize? aceptación. You know, we've got more important Ah, things y el to do collar than sit dorado around que here traía and era el figure out collar what que trae happened to puesto y us. su That's pañuelo. right. Ah, You said he was headed to Odaiba, correct? And with Akechi-kun? We need to find them! Once we got to Odaiba, we spotted the palace. You know how the rest goes. You were fighting this whole time, weren't you? While I was just bumming around town without a care. I'm sorry. Deep down, I always suspected something strange was happening. Something wrong. ya, pero es Being with feliz. my mom was so much fun, I stopped trying to figure it out. But I totally snapped out of it thanks to you. I'm all good now. ¿Estás segura? Yep, no worries. I'm fine. With Ya, no sos muy fine, pero bueno. school's tomorrow, right? You better not stay up late. You might end up oversleeping. A ver si entiende, le duele. Sobre todo ella que no We've vivió all con su been through mamá. too much today. Let's try to get some sleep. ¿Qué? ¿Quieres decirme algo? Eres un pibón, vuelves a ser un gato. Hey, wait! No lo restriegues, lo hice para ayudarte, ¿entendido? Versión por Lola, qué cabrón. Uf. Todo este lío con Yoshizawa y Maruki, ahora mismo no tenemos más problemas. Yep. Por ahora deberíamos juntarnos en el escondite para una reunión estratégica. Intento hacerme la idea y es que no puedo pensar con claridad. No te culpo, yo sigo muy confusa. En fin, creo que nos hemos ganado descansar un poco. Quizás una buena noche de descanso nos ayude a calmarnos. Tienes razón. La verdad es que el combate nos ha dejado exhaustos. Nos vendría bien desconectar un poco. Buenas noches. Necesitaremos tiempo para resolverlo. Ya pensaremos en el tema mañana. De momento deberíamos ir a dormir. Hey! Mañana empieza el instituto. Hey! ¿Y qué? Hey! Hijo de puta, déjame ser feliz. Bueno, está bien. Con que estar todos felices, ¿sabes? Y bueno, ya lo pensaremos mañana. A dormir.
¿Ahora qué va a pasar? Ah, la habitación terciopelo. ¡Oye! It's been quite some time. Oye, pero no era libre ya. ¿Por qué tengo cadenas? ¿Por qué me cierras la puerta? We have finally succeeded in reaching you. ¿Qué está pasando? Yo ya estaba abierta, mi puerta está You have been abierta. imprisoned once more. This Ah. time, not by the god of control, but a different entity, one who's bound you through your future. However, you held fast to your free will and believed in your bonds, allowing your friends to regain their own realities. You are on the verge of grasping a potential reality once more. Our meeting again now within this place is proof enough. It seems the time has come. ¿Qué hago? We are merely beings who provide aid to humans as they carry out their will. You must be the one to determine the path and actions to take. If the will of rebellion still thrives within you, A mí me gusta más la voz de esta que la de las guardias. El nombre, no sé, me está convenciendo. No es el más bonito del mundo, pero me está convenciendo. La Venza. Lady Lavenza told you that? No le pondría ese nombre a ninguna persona. Pero bueno. Good morning. I'm sorry. I can't believe what I tried to do to you two. I genuinely cannot apologize enough for what happened. Tranqui. Oh, come on. There's no need for that. More importantly, how have you been? Physically, I'm fine, but mentally, to be entirely honest, I'm all mixed up. A ver, se entiende. ¿Estás bien? My memories are still pretty fuzzy, and I haven't really Pelo processed en la panza. everything Digo, no hay yet. pedo, no hay pedo. I'm going to need a little time to myself to think things through. I have to figure out what to do with myself from here on. Está bien, tranquila, se entiende. Time's up. Feliz año nuevo a todos. Habéis hecho los deberes, ¿no? El año que viene os toca hacer el examen de acceso a la universidad. Ir preparándose. Hay cualquier problema que causéis quedará reflejado en sus expedientes. Compórtense. Voy a recoger su tarea, a ver quién soy el encargado. Man. ¿Has estudiado? Bueno, tampoco es que hayas tenido tiempo. Ah. Todo el mundo ha descansado. Más o menos, mi mente iba tan rápido que quedé frita sin darme cuenta. Y yo. Yo ya he ordenado mis pensamientos, pero igualmente me gustaría escuchar las opiniones del resto. Les tengo que contar algo, ¿de veras? Claro. Pues vayamos al escondite después de clase, ¿entendido? Vale, os estaré esperando a todos. Tenemos que poner al día a todos sobre la señorita Lavenza. Y también preparar nuestros planes a partir de ahora. Sentía que Morgana lo haya asimilado más rápido. Al final de cuentas no tenía tanto que perder. We have to choose our own path, eh? Akechi had mentioned that we needed to determine what we'll do from here on out. Me gusta It seems la he was gabardina que right. trae Yusuke. We By the can way. accept this reality, but that means we'll have to fight Dr. Maruki, right? That's right. We have to confront Maruki and steal his desire. In a way, it's business as usual for us. Dr. Maruki is an adult with a warped desire. But Perdón, that no, mano, desire's just a wish for us all to be happy, right? I admit, it's nothing similar to the desires we've seen in the likes of Shido and Kamoshida. The Phantom Thieves only change the hearts of evildoers. Dr. Maruki is quite different from our past targets. Well, I think we already know what we gotta do. Haru's right. Dr. Maruki ain't a shitty adult at all. There are probably plenty of folks out there living all happy in this reality. Who knows? Maybe Dr. Maruki is actually doing the right thing. But we all still feel like this reality is sí. wrong, right? We decide what's right for ourselves. That's what we all agreed on when we went after him in the palace. If changing Doc's heart fixes our reality, then I'm gonna do it. So somebody say something? Sorry, I was just thinking about how right you are, Ryuichi.
So we're going to change our target's heart not to reform society, but to acquire the reality we believe in. That doesn't sound bad at all. Then it's unanimous. Well, that means our next step is pretty clear. Registrar el palacio. Right. Maruki said that he'd be willing to fight if we are too. It's safe to assume he's expecting us to infiltrate his palace. That reminds me. You know that, reality bending stuff? Why is Doc able to do that anyway? I've been wondering the same thing. Even if he was the top cognitive science expert, that wouldn't be enough for him to do all of this. If we're going to fight Maruki, we'd better dig up some more intel on him first. Good day. This is Lavenza speaking. Lavenza. Huh? Your will of rebellion has reached new heights. Huh? We would like to aid that will, if you find it agreeable. Nos vendría muy bien. Wait, how is she even calling you? Por celular. And how'd she know how high our wills are? Did she tap your line or something? Nah. Her timing was just too perfect. Maybe she actually did. I have performed no form of electronic surveillance whatsoever. Apparently, she can hear you. There's something I wish to tell you regarding your current situation. However, I'm reaching the limit of my communication ability with this method. Ah, reunamos Let us meet mañana. in person tomorrow. ¿Dónde? It would be best for me to select a location considered easy to reach by all parties. Therefore, let us convene at your school. Ah, bueno. At Shujin? Wait, she'll be at the school? Lavenza will? In that case, I'll see you tomorrow. She Lavenza. hung up. Is she really gonna go to our school? Just walk through the front gates like nothing? I'm not sure what to make of it. But since we've determined our goal and Lavenza's offered to help us, I'd call that progress of some sort. All we have left is whatever we discuss tomorrow at school, plus whether or not we're going to team up with Akechi. Considering what he told us, really does seem like we share an end goal with Akechi, but... Pero ya sabemos que es un putísimo traidor. Well, I think we ought to Es que team up. exacto, no es como que ni la puedan ver para Me too. empezar. Are you sure? Dr. Maruki's strong enough to change reality itself. If we're gonna fight him, we're gonna need Akechi's help. Plus, Ya, pero es un if he does instituto betray us de again, we'll just take him out too. preparatoria. Entonces, Guess claro, that settles that. Let's all meet at Shujin tomorrow. no tiene la edad de I'll una take niña care de of figuring out preparatoria. how to get Yusuke and Futaba in the school. I appreciate the effort. Thank you. All right, let's head home for now. ¿Va a poder hacer algo en la noche? O sea, de verdad. No, ¿verdad? ¿Crees que la Lavenza llegará al instituto? Espero que no se pierda o algo así. Si no crees que es mala idea que vaya por ahí con esas pintas. Cierto, espero que nadie se lo haga pasar mal. Si alguien lo hace, espero que se te ocurra una buena excusa. Ah, yo me encargo. ¿Qué estás diciendo? Tus opciones son bastante limitadas como estudiante nuevo. Di que es tu hermana pequeña o algo así. En cualquier caso, estoy seguro de que acudirá a nosotros si algo se tuerce. Eso es, podemos confiar en la Lavenza. Así es, avísanos si algo cambia. Buenas noches. Yeah. ¿Por qué querrá la señorita Lavenza quedar en el instituto? Dudo que quiera echar un vistazo. Hey, Hijo de puta. ¿Puedo hacer al menos? No. ¿Y es? hey. A ver, ¿qué quieres hablar? La Lavenza vendrá al instituto. Debería significar que tiene algo importante de lo que debería hablar. Vamos a escucharla. Hey, hey. Nutrientes, ten. ¿Puedo entrenarme o algo así? Yes. Hey. Ah, que la chingada Morgana, me cagas. Oye. Pero no es nada, ¿me dejas de molestar mientras duermo? No parece que no sea nada. Venga, escúpelo. No. Estás recordando lo que ocurrió aquella noche. ¿Cuál? ¿Te acuerdas, no? La noche antes de ir a Mementos para borrar
todo de la faz de la Tierra, antes de enfrentarnos a Shido. Dije que al final había encontrado un sitio en el que me sentía que pertenecía. Aunque dijera eso, y de verdad lo creyera, acabé justo en manos de Maruki. Sé que he dejado más claro que quiero ser humano. Más de una vez pensé que me daría una oportunidad con la señorita Anne, pero lo que hice fue patético. Yo pasándomelo pipa y tú intentando ayudarnos. Entiendo tus motivos. Eso es cierto. Deja de ser tan amable conmigo. Si intentas que me vaya de rositas con esto, me decepcionarás mucho. Ahora que lo pienso, tú me has estado ayudando desde el principio. Estaba entre rejas cuando nos conocimos. Estoy bastante lejos de ser guay. No tienes por qué ser guay. Bueno, eso es cierto. Y después de todo lo que hemos vivido juntos, no tiene sentido intentar ir de guay delante de ti. ¿Sabes? Te voy a prometer algo ahora mismo. A partir de ahora voy a ser más independiente. Seguiré dependiendo de ti para todo, porque en el fondo creía que me solucionarías las cosas. Pero todo eso va a cambiar. Voy a valerme por mí mismo. Y yo seré quien te proteja a ti, te lo prometo. Eres un gato, lo dudo. Pero ok. ¿Otra forma? Morgana, pero si ya tiene segunda forma, no mames. ¿What? Ay no, es mucho más feo ahora. He descubierto un nuevo... No, mi poder original. Ah, bueno, tiene sentido. Mercurio. La persona de Morgana se ha transformado en Diego. Pegó tan duro que me trabó la cam. ¡Diego! No entiendo nada, pero... Cualquiera que nos intente colar así es que lo está pidiendo a gritos. No entendí. Estaba leyendo otra cosa. Ah, por todas, pues. Cierto, siento haberte molestado. No pasa nada. Vamos a ser mejores socios todavía. A partir de mañana las cosas se van a complicar. Dejémoslo por hoy. Ok. Acometida milagrosa. Es que es daño medio, no tiene caso. La persona de un compañero ha evolucionado. Ah. Está empezando un año nuevo. Os veo con sueño. ¿Habéis dormido durante el año nuevo? ¿Es el Shogatsu una buena causa para vacinar? Madre mía, el Shogatsu no es excusa para rajarse, ¿sabéis? Decoramos con Kodamatsu, Kagami, Mochi y Shimenawa. No soy japonés, lo siento. Para recibir a las deidades Toshigami. Es una de las tradiciones más antiguas de Japón. Ver los cerezos en flor y el Día de los Niños sirven para conmemorarlas a las deidades y sus espíritus. Japón tiene muchos dioses, por lo que se celebran muchos eventos y rituales para venerarlos a todos. Hay una expresión que hace referencia a todos los dioses Shinto en conjunto. ¿Alguien se la sabe? Muy bien, Takamaki, apuesto a que has dormido bien durante el Shogatsu. Ah, sí, digo. Pórtate bien y ayúdala. Qué mala suerte, ni siquiera dormí en el Shogatsu. ¿Estás despierto? ¿Me puedes dar una pista? Es una expresión sobre los dioses, pero es un poco abstracta, ¿no? ¿Qué representa esa expresión sobre los dioses sintoístas? Los poderosos... No creo que se trate de eso. Sí, eso es. Usan un número específico, ¿no? ¿Cómo era la expresión? ¿La cantidad de dioses sintoístas que hay? Los 8 millones. Para la gente los dioses sintoístas son los 8 millones de dioses. Eso es. Me lo saqué del culo eso, Pero ok. Los llamamos Yaoyorosu no Kami. Los 8 millones de dioses. La cantidad no es literal, claro. Ah. Yaoyorosu significa infinidad de dioses, un número incontable. Antaño los japoneses creían que los dioses vivían en todas las cosas. Con tantas tradiciones se podría decir que aquellas creencias aún mantienen su influjo. Es apasionante, debemos cuidar nuestra historia. Anne parece aliviada, perfecto.
sea que eres ingeniero, sí. Si te voy a estudiar, estoy impresionado. Me lo acabo de inventar. Soy tan bueno de ingeniero que sé historia de Japón por algún motivo. Porque no soy un putísimo otaku. Don't forget to eat lunch. As Ya, for entonces- myself, be sure to order some jelly-filled bread and... That's... Es la Venza. Es preciosa, eso es cierto. La mariposa es muy It's bonita. just fluttering down the hall like a graceful... Wait, that's not my point. Let's follow it. La Venza, ven para acá. Presidente, no la pierdas de vista. Uy. Sí, va hacia arriba. Ah, va hacia abajo. Oh, ¿Has visto eso? He ido a la primera planta. ¿A dónde narices pretende ir? Venga, hay que seguirla. Ah, va a la habitación de Maruki. Bueno, al consultorio de Maruki. Que aquí fue donde empezamos, en la enfermería. ¿Qué está pasando aquí? Es igual que la de mi sueño. También aparecen tus sueños, qué raro. Bueno, no le des importancia. No tiene sentido pensar en eso, ahora vamos a la enfermería. ¿Se va a transformar en la Venza? Yo creo que sí. Va a ser ¡pac! ¿Ves? Lady Lavenza. Hello. Thank you for coming. Gracias a ti. I see. Exchanging common expressions upon meeting like humans do, it has a rather pleasant feeling. But that is irrelevant. Let's turn to the matter at hand. As I told you yesterday, there's something I wish to tell you. But first, please gather your other friends here. Here? You want to meet in the nurse's office? This place is filled with the cognition of bed rest. Maintaining my existence in a reality controlled by someone like Maruki is no simple feat, but the exhaustion that it induces is limited by this place's cognition, so I may converse with you all in person here. I... see. Let us continue this conversation once everyone involved has convened. Porque tienes cara de Until sueño. that time, I will provide my eyes a Por much eso. needed rest. Wait, rest? Lady Lavenza? Lo peor es que trae el libro ahí en la mano. ¿What? I guess we should get everyone in here. Pues mándales un mensaje ya, ¿no? Hey, vengan rápido a la enfermería. Se acabó. Infiltration success. I'm rather surprised no one took notice of us. Considering how I don't have an adequate excuse for the school to approve your being here, we're lucky it went as well as it did. As long as you maintain an air of confidence, you can fool just about anybody into thinking you belong. I must say, though, I hadn't expected you to actually reach out to me for something like this. Well, it's just as we said before. We've accepted your offer to work together. Now's not the time to let personal stuff get in the way of our goal. But if you ever betray us again, we'll make sure you regret it. All right, then. That's no concern of mine, anyway. Remember what I told you all before. We share a mutual interest. Until Maruki is defeated, we have a deal to uphold. It appears that everyone's arrived. Tiene cara de sueño. Does this mean you're ready to begin? Sí. Ain't that our line? Cuéntanos lo que sabes. Yes. I wished to speak with you about the circumstances that led this Maruki to alter reality as you know it, as well as the true nature of his power. You know all of that? I admit there will be a degree of speculation involved, but only to a small extent. First, I will explain the situation with the current reality. I believe that Maruki has altered the cognition No, of the ¿tú masses. crees? In other words, it's thought that the alterations he's made are the result of his meddling with mementos. He changed mementos? How is that even possible? No había desaparecido. Wait,
Don't forget about our experience with the Metanav and Maruki's palace. Seems like this kind of thing has a habit of sticking around despite our expectations. Mementos is the cognition of the masses given form. If that man is truly capable of controlling individuals' cognitions, and that man were also to gain access to mementos, it would be no surprise that he could impact everyone's cognitions and affect reality itself. Could he really have done all that? I mean, it's assumed that Dr. Maruki has the power to control cognition, right? Exactly. That man's controlling of cognition. Let's see. Why don't we refer to his power as actualization? Most likely, that actualization is a power unique to a persona. In other words, this man named Maruki is... He's a persona user? Ah, ok, no es... That's Hola. impossible. There's no way to have a persona and a palace at the same time. Determining when Maruki first awakened to his power is wholly impossible. However, by the time he crossed your paths, there's no doubt that he was making use of his actualization, although he may have only been doing so subconsciously. Even if it is just his subconscious, he's using a persona in the real world. So, his ability to make Yoshizawa-san think she was Kasumi-chan. It was most likely through the use of actualization. Still though, even if we assume that Maruki has unique persona abilities, such as the case with him and myself, we still need to determine how he used that power on mementos as a whole, rather than a single individual. Right. Even if there were some kind of power that could affect mementos, it's on a whole other level from what we've seen so far. A single person just shouldn't be capable of all that. That's true. Changing reality just by thinking about it isn't something humans do. It's something that, like, gods do. And what if he became such a god? Ah. The god of control. Indeed. What? The being in mementos that you all defeated was a false deity that the masses deludedly clung to. It is easy to conclude that Maruki simply took over the false god's position when it disappeared. Took over his position? What do you mean? So ¿Qué? you're saying society thinks of Doc as a Como un god now or presidente, something? ¿sabes? Now, the Phantom Thieves are the ones who gained the masses' support after defeating this so-called god of control. So it would follow that the masses would turn to the Phantom Thieves next as their savior. In that case, why did they instead turn to Maruki, who did none of the work the Phantom Thieves did? Puede haber sido un dios, es verdad. La gente que era los ladrones fantasmas, no Maruki. Wait, you what? What do you mean? We never wished for anything like that. Is that really true? Claro, pero todos fuimos a sesiones de terapia con él. Incluido It's most Yusuke. likely Aunque because- Futaba, ¿no? Hemos elegido a Maruki. Pero Futaba, ¿no? After we defeated the god of control, we wished for reality to be like Dr. Maruki described it. And it happened? I don't remember doing any wishing with you guys and Doc. I mean, when would we have even had the chance to? En las sesiones. What about our counseling? Pero Futaba no fue a ninguna sesión. Ni Morgana. Claro que sería mejor que nunca hubiera ocurrido. Pero da igual el camino que elijas para llegar ahí. Espero que tus sueños deportivos te ayuden de algún modo. Gracias. Looks like you all walked right into the spider's parlor. There's no way of knowing how many of those situations were intentionally orchestrated by that man. However, the result is still the same. A desire for his actualization was seeded within your hearts. Thus, I have no doubt that it was your own desires that led to their actualization. So this is all our fault, huh? We're the ones who told him the cognitive world really exists, too. Eso es culpa mía. Pero sí hay que ponerle fin. Right, let's fight. If this is our own fault, we've got to be the ones to fix it. Yes. This realization changes none of what we must do. Very well. Then allow me to proceed.
This world is in a very unstable condition currently. On the day that the God of Control fused mementos with the real world, the merging was undone through your efforts, and the two worlds are now attempting to return to their initial states. Okay. So, what you're saying is this world has reverted to a state where the fusion with mementos hasn't been totally undone. That explains why Maruki's palace was visible in Odaiba. Even as we speak, Maruki is still influencing this world in places where its boundaries are blurred. As slow a pace as it may be, he still continues to actualize the world of the masses as a whole. Should this continue, reality shall merge with mementos once more. The two worlds will again become one. When that happens, anyone trapped within the actualized world can never again awaken to the original one. Huh? No. This issue goes beyond the masses as well. Although you are all Persona users, it would be next to impossible to defy Maruki in a world completely under his control. To be clear, once the two worlds conclude their fusion, there will be no chance of your success in this mission. And I believe this fusion will conclude in 1 month's time. We only have a month. If memory serves me correctly, February 3rd was the date Dr. Maruki gave us, right? Could he have possibly chosen the time limit based on when his actualization will be completed? It's possible. If that's the case, we don't got another choice except to steal his treasure by then. We'll need to secure our route to the treasure by the 2nd so we can send our calling card. Then, on the day of, we're most likely going to have to fight Maruki. Allow me to produce the calling card. This is certain to be our final card. I'll pour my heart and soul into its creation. Be that as it may, there are still some unsolved questions. ¿Te refieres al señor o a la ventana? Right. What's the deal with the palace's name? Doesn't seem to affect the app's functions, but... That must also be a product of Maruki's cognition. He most likely learned that you could somehow infiltrate the metaverse. As long as he permits your existence, your method of infiltration will not entirely disappear either. However, in his heart he must have feared you would learn his identity as the palace's ruler. Perhaps such a feeling took the form of hiding the ruler's name from you. But in that case, why didn't Dr. Maruki just actualize us out of existence entirely? Quizá quiera salvar. Sí, es que es eso, nos quiere Maruki salvar. told us he wants us to accept his world. It may be hard to believe, but since we mutually benefit from his actualization, maybe he really does want us to submit. Sorry, even if it does fix shit for us, I just can't accept the world getting treated like that. Let's start the infiltration tomorrow, yeah? Yeah. And you? Sound good? You're willing to ask me as well? Duh, dude. The Phantom Thieves don't act unless it's a unanimous vote. Fine then. You know I have no intention of accepting Maruki's world anyway. Then that settles that. Wait, what about Yoshizawa-san? We may not have summoned her as one of the Phantom Thieves. This definitely involves her as well. Maybe we should fill her in on our situation once she comes to terms with her own. What she does with that information, though, that's up to her. Right. If that concludes matters, I shall continue to watch over you, Trickster. Please show me the path that you choose for humanity. Ah, bueno. Y se va como mariposa. Ah, y Yoshizawa se enteró de todo. Perfecto. ¿Te imaginas que mata a la mariposa? I just... Guess we might as well close up for the night. Hey, once you're done washing that, you can go ahead and call it a... welcome. Yoshizawa? Have a seat. She's here to see you, right? Now, don't worry about finishing up. I'll take care of it later. Ah, bueno, gracias, Sayuro. Sorry for coming over so late, and thank you for the coffee.
It's delicious. Would you mind if I got something off my chest? Date. Thank you. So, to tell the truth, I saw you all go into the nurse's office today, and I sort of eavesdropped on your conversation. Sobre la materialización. You've all found the paths you want to take, and are following them with such confidence, whereas I'm simply... Like Dr. Maruki said before, I ran from the truth. I couldn't handle the fact that Kasumi died because of my actions. My memories are still a bit hazy, but even when I remembered that I'm really Sumire, I didn't want to accept it. I was still running from reality, where Kasumi is gone, where I had to live for Kasumi instead of as her. ¿Tal vez quieres huir? No. Like I said earlier, I realized something when I saw you all striving to push onward. I can't keep running like this, but now that Kasumi's gone, I have no idea what to do with myself. Senpai, what should I do? Tienes que decirlo tú, pero tomar la decisión correcta. You can be awfully firm sometimes, Senpai, but you're absolutely correct. I must thank you for allowing me to unload all of this onto you. I'm still not completely sure what I should do, but I plan to think more on it. I've got to figure out what to do with my life now. Let's reform society. Vamos al palacio, vamos a recuperar el mundo real. Reescribir la realidad. Nunca imaginé que fuese posible. Y no solo eso, este palacio lo controla un usuario de personas. No tiene sentido. Reconozco una suplantación cuando la veo. Entonces ahora es como un dios, ¿no? Esto deja a Shido a la altura del betún. Hay que trazar un plan, buena idea, deberíamos reunirnos mañana. Suena bien. Ahora que lo dices, ¿cómo nos ponemos en contacto con Akechi? Podríamos meterlo de nuevo en el chat de grupo, ¿no? Sí, es lo más rápido. Pues date. Vale, yo me ocupo, gracias. Solo falta un mes, ¿eh? Habrá que pensar en algo que el tiempo vuela. Ahí está. Desde que acabamos la parte normal del persona, está haciendo cosas raras el juego. ¿Puedo hacer café? Me cago en ti, Morgana, de verdad. No puedo creer que haya controlado momentos. Este tío no es como los demás. Nos va a costar acabar con Maruki, probablemente. Solo quiero hacer una ganzúa. Mañana vamos a ir al palacio. Por favor, déjame en paz. Vamos al palacio hoy, ¿no? Buena idea, Sera. Sí, señor, aunque no conviene apresurarse. Sí, la verdad es que si queremos obtener resultados hay que salir allá afuera. Estoy de acuerdo, ¿te parece bien, líder? Vamos. Toma ya, vamos a asegurar un camino hacia el tesoro. En tal caso, quedamos en el escondite después de clase. Vamos al escondite si se lo decimos a Yoshizawa. Bueno, igual deberíamos dejarlo en paz por ahora. Diles a todos que quedamos en el escondite. Hay que hablar del tema antes de infiltrarse al palacio. Parece que hemos llegado todos, empecemos. El 3 de febrero es la fecha que acordamos con el Dr. Maruki. Tenemos que encontrar ya el tesoro. Después de esa fecha se acabó, lo tenemos claro, ¿no? Para ser más precisos, debemos tener clara la ruta para el 2 de febrero. Esa es otra forma de verlo, qué bueno, de verdad te has acordado. Pues claro, no sería mala idea asegurar el camino más pronto que tarde. No obstante, tenemos que ser cautos, no sabemos qué va a pasar. Si el Dr. Maruki tiene el poder de un dios, dudo que la cosa vaya como la seda. Será mejor no bajar la guardia. Very well. Let us go.
Ah. Oh, it's... Hola. Hello, everyone. ¿Pasa algo? You're going to fight Dr. Maruki, yes? Please, take me with you. But you can't go in dressed like that. Please? I'm done running away. I can't keep relying on people like Senpai. I want to live life as Sumire. Color me impressed. Looks like she'll do just fine here. Puedo irte al grupo entonces. Thank you. In that case, we gotta come up with a code name for you. What now? Ah, It buen wouldn't be right punto. if you were the only one going by your real name, you know? Oh, you're right. ¿Cómo le vamos a Joker, poner? got any suggestions? Leotardos. Violet. Suena bien. Oh, that's right. Sumire in English is violet. Yeah, that sounds awesome. Es que soy ingeniero, o sea, lo sabía. Violet. Yes, let's go with that. Claro, es eso, sí. Excellent. Now remember, everyone, violet, not violent, violet. Yes, Recordatorio thank para you for Kechi. clarifying. I am surrounded by absolute fools. Quédate que Are we estás en el done? equipo. We should probably get moving. I know. Jeez. Come on, Violet. Let's roll. Yeah. Qué bueno que yo no conozco, o sea, no soy un superhéroe ni conozco superhéroes, porque si no, se me saldría su identidad secreta sin dudar. Primero aseguramos un camino al tesoro para robarlo, hay que saber dónde está. Pero hemos mirado en la mayoría de sitios del mapa. Parece que habrá más que adentrarse más. Espera, voy a echar un vistazo. Yes. Hay una puerta de seguridad bloqueada, diría que es un buen sitio para investigar. Pero me están llegando lecturas muy raras de sombras, así que tened cuidado. Está al frente del auditorio, vamos. Y está aquí la habitación terciopelo. Perfecto. Let's go. Tocará ser personas de estas personas. Vamos a avanzar un poquito nada más en el palacio y lo vamos a dejar aquí, O sea, yo creo que unos 10-15 minutos más y ya. Aquí traen el grupo a todo esto. Sumire, Makoto y Morgana. Quítame a Morgana y ponme... Ah, es que Kechi está roto. Pero aquí no sirve de nada. Yusuke me sirve por el frío. ¿Por qué no? Un momento, ¿y llave equipada? Debería ir equipada Sumire. Sí, la capa de plumas. Voy de aquí no necesita nada. Nice. A ver, ya no hay cosas que robar. Un momento, ¿y habrá semillas de... ¿Cómo se llama? Las wheel seeds. ¿Seguirán por ahí? Yo supongo que sí. Venga, solo un poco más. Violet, ¿va todo bien? Yes. Sí. Pero es que me siento... ¡Uy! Mi ropa. No es muy estable aún. Bajé la guardia un instante, pero estoy bien, de verdad, siento haberos preocupado. No pasa nada, pero tampoco nos eches el freno. Como quieras abarcar más de lo que puedes, pondrás en peligro a todo aquel que esté a tu lado. Security level crazy. Hay enemigos acercándose. Qué rápidos son, no sé quiénes serán, pero hay que mover el culo. Seguimos, si las cosas se tuercen nos retiramos, hasta entonces lo daremos todo para respaldarnos. A ver, honestamente, el traje de Kira me gustaba más en blanco que el de Loki. No sé, el de Loki no me gusta. Muy feo. El casco sí, el traje no. Y de su otro traje lo que le cagaba era la máscara. Uy. Uy, como espaguetis. No, Kazumi. Digo, Sumire. Oh shit. Her personas. Not on my watch. Please stay back. Ah. I appreciate it, but allow me. I chose to stand on my own and fight. It's time I stop being helpless. Han pasado 5 minutos, o sea. And took your hand. But I knew all along, deep down,
Pretending to be Kasumi was not the right way. Se va a cambiar la máscara. Ah, no. Te falta voluntad, niña. Insecure Sumire dies today. Perfecto. Violet. You were the one. The only one who stayed true to yourself. Come, Cendrillon. If you don't answer my call now, how else can we make our dream come true? Such tenacity. It seems to fit you better than ever before. The glass slippers are the icon of glory. Es que es eso, super suave a su hermana. But the other girl within you as well. O sea, las dos viven en Sumire. Thou art I. Are you prepared for your debut? The ball awaits. Certainly. Va a estar rotísima, ¿verdad? Ah, vamos a pelear igual con ella. Bueno, That's it. ya I'm basta. done running from myself. Yeah, you tell him. Go Violet! Give him hell! Yes. Let's do this, Cendrillon. Dance, Persona. All enemies are down. Esperable. Thank Violet! Go get him! They're done for! ¿Vimos este? No me acuerdo. Ah, sí, sí lo vimos. Too late to be sorry. Sí, sí, sí. Perfecto. Pues ya está, hemos visto todos los finishers de su render. Es... Sorry for troubling you. I'll be fine now. You were as impressive as always out there. Well done, Violet. Thank you. I still have a lot to learn, though. I promise I'll do my best not to slow you down. Eres mejor que Akechi, así que You don't don't worry. have to be so formal with us. Sorry. And the same goes for you too, Joker-senpai. I hope you'll still be there for me. Siento que Sumire vuelve a estar decidida. ¿What? Pero si ya está al nivel máximo. I am thou. Thou art I. My vow stands renewed in pursuit of the truth. In breaking free of doubt, the chain that impedes thee is thy strength of heart made manifest. With the rebirth of the faith persona, thou hast obtained the winds of blessing that shall guide thee to the furthest depths. ¿What? All right. Has desbloqueado al confidente de fe una vez más. Ahora tu confidente de la fe puede mejorar todavía más. Ah. All right, let's kick some ass. Yes, let's press onward. No me digas que me voy a tener que volver a pasar el juego, me cago en Dios. O sea, lo voy a hacer, pero por mi cuenta. Las hemos pasado canutas, pero tenemos una misión que cumplir. Echémosle un vistazo a la puerta. Ah, es verdad, se me ha olvidado por completo. Ah, pues sí. Eché un vistazo, pero parece que se construyó para que no se pueda acceder desde otra parte. Necesito una identificación para la puerta. Si está cerrado significa que tiene que haber algo importante. Vamos por una identificación. Pero primero necesitamos alguna pista. Vaya, mirad. Si su intento de emboscada ha fracasado, ahora están examinando el dispositivo de identificación. Pero sin esta tarjeta no van a llegar a ninguna parte. Se acabó para ellos. Ah. ¿Qué te cuentas, Oracle? He interceptado la comunicación entre las sombras. Nuestra búsqueda de la tarjeta de identificación ha concluido. Esa sombra de ahí lleva una. Parece que tu fisgoneo, tus habilidades tecnológicas nos han vuelto a venir de perlas. Ni siquiera he visto esa sombra. No creo que sepa que lo he escuchado. Y si le tendéis una emboscada para quitar la tarjeta. Pero desde aquí no podréis alcanzarlo. Vais a tener que dar la vuelta por el auditorio. Entiendo, tenemos que ir por esa sala de ahí delante, vamos. Por aquí, ¿no? Me voy a imaginar que por aquí. Eso es lo que quería realmente.
explorar estas cosillas. Este va a ser un palacio enorme, estoy seguro. Focus. I can see it. I'll reveal your Vamos a true planearle form. todas. Yo creo que llegamos a la siguiente sala de guardado y ya lo dejamos. Oye, he peleado como 10.000 veces con estos. Basta, ¿no? You did it, Fox. Don't resist. ¿Me puede llevar uno? Dale tu poder. It looks sad. Triste. And just give some basic vague answers. Te llevas muchos enemigos. ¿Por qué pelear? Uy. Ah, What? This weakling. bueno. So what? Moves, Fox. Let's go. Goemon! Si no se mueren, me lo llevo. You did it, Fox. Freeze. ¡Ah! Me reventaste la cara 2 veces seguidas. Me uno a ti. Ok. You've got a new mask, Joker. Bien ahí. Buena idea traer a Yusuke, la verdad. Okay. It's somewhere. Espérate, me faltó mi manzanita. I'll reveal your true form. Lluvia de balas. Está rotísimo el niño. ¿De esto sabemos algo? Nada. Ok, hazlo hielo. Yo creo que vamos a hacer la típica. Vamos a probar con todo y ya está. Ya le hicimos hielo a muerte. A ver qué hacen. Ríe. Don't run. Keep that up, Fox. Únete a mi causa, pues. Veo que tienes labio igual que yo, oye. Ya me acuerdo. Perfecto. Macabro. Este diseño me gusta mucho. Macabro. Bien ahí. Okay. Let's see it. I'll reveal your true form. Algo me dice que estoy yendo por el camino correcto. We've taken them by surprise. It's weak to nuclear moves. Let's go. Let's end this quickly. Debería a nuclear, vamos a ver si hay hielo. Pues no son débiles al hielo. Ah. Oye. Persona. Bueno. Everyone did great. So much. Trae a las personas correctas. O sea, los integrantes del equipo correctos. Okay. Good job. Es que algo me dice que es por aquí. I'll reveal your true form. ¿Hielo? Tenacious. Hola. Persona. ¿Fulgor? Ok. Victory is Bendición. They're still up. Sona. Psíquico. We're in danger.
fuerte otra este. Oye, no le tocaba, Joker's on the ground. Can anyone do one of those real intense attacks? Oye, basta, ¿no? Queen's in trouble. It looks bad. Let's go. I'll return the favor. Queen's dizzy. Her attacks won't connect. Colosal, severo. This is my soul. Okay, time for a comeback. Ah. Ravage them! Joker, you missed? ¡Fuck! Nos va a matar. Joker got knocked down. What? My power. Here it comes. Joker's looking pretty bad. Let's show him, Queen. Now. ¿No lo va a reflejar? Ah, no, ok. Love that reference. Confío en que... No, a Makoto le acaba de tocar el turno. Estamos moridos. Okay, time for a comeback. There! Fulgor, ya valió madre. Adiós, Joker. Are you okay? Porque tiene varios turnos además el perro. ¡Ah, qué asco! We appreciate it. There's chance. Victory is ours. No falles. I can do better. Persona! Rayo tampoco. Hacemos aire, planta rey. Magia. Violet, please get up. Oye, basta, ¿no? My power. Persona. Cúranos. Necesito levantar a Yusuke en algún momento de la partida. Time to strike that up. Forward. Persona. Ah, tiene para curar. Ok. Regresaba con 50% de vida, a ver si no me lo matan. Intenta esto. Se va a bloquear. Ah, no. Bien. This is my other self. Take this! It's tenacious. Mata a Yusuke otra vez. We have some casualties. This is bad. ¡Ah! Joker, your health is low. No puedo revivirlos a todos de alguna forma. Reanimar al Leo caído. Calm down. Renova a todos. Bueno. I apologize. Mira, como New. Thank you. Thank you. The opponent is Persona. going to attack. Recover your health. Die! Someone finish it. Qué bueno que se congeló porque le tocaba turno. Con Violet tengo que curar, recordemos eso. Listo, tío, ya está, se acabó. Estamos bien. Que no he probado. Fuego y disparo. Me puedo tirar fuego. Dale, Raúl. Ah. Ah. Se reflejó eso, nice. Ush.
Me encanta porque Makoto siempre nos va a curar, es increíble. Thank you so much. Persona! This is my soul. Mano, está súper débil, basta, ¿no? ¿Qué me falta probar? Ah, ya está. A ver, igual usé el revivadrín muy pronto, pero no lo había usado en toda la partida, ya lo había comprado desde hace mucho. Ojalá el cofre que tenga atrás valga la pena. De Gansúa, hijo de puta. No me lo puedo creer. What would you like to do? Yes. Aguántame. ¿Estamos bien de vida? Dale. De maná no, pero de vida vamos bien. Deberías volver a tu puesto. Supongo que debes estar en la habitación de observación. Y síguete al plan, no actúes por tu cuenta. Solo trato de evitar que nuestro maestro corra riesgos, pero supongo que no debería llevar la tarjeta encima. Bueno, volveré a mi puesto. ¿Cómo? Lo siento, Joker. Ese hombre está a punto de salir. Emboscarla, rápido. ¿No es chingo? Los valores fantasma me deben de haber seguido. Mierda, te lo dije. Ahora tenemos que eliminarlos por el maestro. Entonces había otra puerta a la que debíamos de pasar. Bueno. Contra el león ya peleé. Estoy 100% seguro. Ah, uno es débil, bien. Uno es débil, el otro se lo bloquea. Ya está. Uy. This is my other self. Awesome! Persona! Persona! You're mine. Facilito. Tarjeta de personal 1. Ya tengo la tarjeta, ahora solo hay que... Tengo la sensación de que estamos más cerca del tesoro. Podría intentar abrir la puerta con la tarjeta. Abierta. Me gusta cómo suena. A partir de ahora estamos fuera del mapa. No bajes la guardia. Pero espera, yo quiero regresar rápidamente a ver una cosa. Porque aquí había otra puerta. Ah. O sea, bueno, elegí el camino correcto. A la primera, perfectísimo. Pero ves, por eso quería hacerle ganzúas antes de entrar aquí. Porque luego no me voy a acordar de ese cofre. Estoy 100% seguro. Uy. Es una especie de almacén. Uf, tanto lío para conseguir la tarjeta y acabamos aquí. No os desanimes todavía. Dado el tamaño de este lugar es probable que haya varias salidas. Si conseguimos salir de aquí, creo que estaremos mucho más cerca del centro del palacio. O sea que básicamente solo tenemos que seguir adelante. Pues nada. Vamos a darnos prisa y a salir de aquí cagando leches. Emocionarse está bien. Pero aquí tenemos muy buena visibilidad, no bajes la guardia, ¿vale? Focus. See it.
A ver qué hay aquí. ¡Ay, mi pana! Todavía no sabemos a qué es débil, ¿verdad? ¿Por qué me hacen esto? I can do this, you know. Dale. Understood. Don't forget this feeling. Ah, bueno. Good work, everyone. Okay. Easier than cleaning my brushes. No sirvió de absolutamente nada. What should we do with it? Pues primero averiguar cómo subir. Arriba hay una persona fuerte, Shadow spotted. Its strength is Otra vez este, no, por favor, Well, if it has no weaknesses, why not try brainwashing it? Go down. Tiene ataques muy fuertes, el problema es ese. tenacious. An enemy's frozen. Let's shatter it in one strike. Dance, Persona. This is my soul. I can do better. Persona, ravage them. This is my other self. Ah, le robamos el turno, claro. Va después de Yusuke. Se volvió a congelar, increíble. You're pretty tough. Persona. Let's go. I lend it. Uy, ya no lo congelé, valió madre. Gigantomaquia. Here it comes. We can end this quickly. Lo de Makoto confío. Maybe we overdid it. Fancy KO. Victory is ours. Bien ahí. Don't forget this feeling. Okay, let's move on. With this power. Va tocando quitar a Kazumi ya, Okay. De hecho, Let's go va then. tocando muchas cosas como Show me your que ya me true tengo que ir. form. No psychokinesis. Attack Let's with go. something else. You're mine. Ah, todos son débiles, perfecto. Es verdad, los tengo a todos. Ooh, Joker. Looking cool. Do it. En este momento, como no tengo la luz del cuarto prendida, ahora se ve solo la pantalla. Es el color de mi piel ahora. Okay. That was an easy win. But Show me your true form. A ver, lo hice totalmente pensando en que se iba a poder hacer, pero... De hecho, ni debería de concentrarme en los cofres, porque voy a volver a darle una vuelta a todo esto, así que está bien. Show me your true form. Bueno, ya los podemos instamatar, así que... Mejor, así podemos... Bueno, este no. Pero pues ya sí podemos levelear a Kazumi y a... Ay Dios, no traen vida. Un momento. Persona. There. Ah, son débiles todos, perfecto. Not move a muscle. Ah, bueno. Es que este palacio, por ejemplo, a Kechi no sirve de nada. Y Kazumi es súper útil porque es de las pocas, o la única que tiene ataques de bendición. Vamos a pasar por aquí.
There's a treasure chest. Sí, lo veo, gracias, Yusuke. Vial de mareo. I have something. Lo que nos falta es el cofre de aquí. O sea, deberíamos de poder bajar por aquí mismo. ¿Por qué está aquí? A lo mejor se le da la vuelta o algo así. Oh. Mirad. Parece que va hasta ahí. Esa es la salida, terminamos con este Joker. Pues yo creo que sí, porque traigo algo de prisa. Fuck. ¿Dónde está mi causa? Ah, bueno. Quería el oso más que nada para llevarme las debilidades, pero bueno. Okay. Focus. No sé, mejor luego vengo a darle una vuelta al palacio completo. Be careful. No, 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 quiero pelear. Güey, no, por favor. Estoy harto. Necesito irme. Ojalá lo congele Yusuke, porque si no estamos en la vez. Do not move a muscle. Ah, bueno. Yusuke, dime que te alcanza para uno más de hielo. Let's go. Gracias. Y lo congeló, perfecto. Es el último de hielo que se puede aventar Yusuke. El otro de hielo así fuerte, polvo diamante. Vale. Tráiganse a Haru. Necesito cambiar a Yusuke porque ya no tiene nada. Igual Makoto no puede hacer mucho contra este. Thank you so much. What's wrong? Dance, Persona. This is my soul. Persona. Go down. Can't run from me. Oh. Bueno, quería descubrir si era débil, pero está bien. Así se te me vuelven las Maldivas, tío, sentido, la verdad. I leveled up. Nice. Okay. That should do it. Time to move on. Yo solo me quiero ir. Es muy triste, pero es muy cierto. Solo quiero irme ya. ¿Qué? Todo el tiempo estoy yendo por el camino incorrecto. Joder. Me la pela, ya me voy.
Algo preparado de estofado. Un día voy a hacer estofado. Porque siempre me dices de estofados y nunca he hecho. Is there a safe room? Perfecto, lo dejamos aquí en esta safe room. I'll just add this. Porque me tengo que ir ya. Prácticamente, si no le seguiríamos. Pero bueno, estuvo súper bien esto. Pues ya lo seguimos esto mañana, probablemente. No, mañana no. Quizá el sábado. Ya veremos. Adiós.